आलोचना को आपण माननको स्वागत। पूर्व आलोचना रे आमे माने डेकार्डकर दर्शन विषय रे विस्तृत भाव रे आलोचना करथिले। तांकर पद्धति तांकर द्वैतवाद विषय रे आमे आलोचना करथिले। आजी आमे डिस्कस करिबा स्पिनोजांकर दर्शन मतवाद एवं किपरि स्पिनोजा डेकार्ड को द्वारा इन्फ्लुएंस हेथिले, डेकार्ड को फिलोसफी द्वारा इन्फ्लुएंस हेथिले और जो समस्या गुड़िक डेकार्ड चेष्टा करथिले समाधान करिबा पई तांको पद्धति रे सेही समस्या गुड़िकर समाधान किपरि स्पिनोजांकर दर्शन रे देखा जाइथिला सेटा को आमे आज आलोचना करिबा। तो एथिरे आमे या भी देखिबा जे को जगह रे से डेकार्ड और स्पिनोजा एकमत एवं को जगह रे सेमाने कर मत भिन्न। डेकार्ड को परी बारोक स्पिनोजा भी पुनर्जागरण जुगर जणे सर्वश्रेष्ठ प्रभावशाली दार्शनिक थिले। तांको जीवित काल मध्य रे तांकर विचार जो जेते विस्तार करि नथिला तांकर चिंतार प्रभाव जेते कि विस्तार लाभ कर नथिला परवर्ती समय रे तांकर सेही दर्शन शास्त्र बा दर्शनर नीति लोकन को बा यूरोपीय मानन को अधिक रु अधिक प्रभाव करथिला। तांकर महान कृति भितरु एथिका होची वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग बाय बारुक स्पिनोजा एवं स्पिनोजाकर दर्शनर उत्स को जदि आमे आलोचना करिबा तो चारि गोटी उत्स तांकर दर्शनर उत्स बोली परिगणित हुए। प्रथमटी होची स्पिनोजाकर दर्शन रे प्राचीन परंपरा मध्ययुगीय यहूदी चिंताधारा एवं बाइबल धर्मशास्त्र प्रभावर मिलित प्रभाव को स्पिनोजाकर दर्शनर उत्स बोली निर्णय करा जाई पारे। द्वितीय उत्सटी होची सेही समयर वैज्ञानिक प्रभाव बा तांको समयर समसामयिक विज्ञानर प्रभाव बेकनकर परीक्षणीय वैज्ञानिक पद्धति तांको विशेष करी अनुप्राणित करथिला। मु तमानंको कहिथिली बेकनकर दर्शन विषय रे को भली भाबरे बेकन जणे एम्पिरिसिस्ट थिले बा अनुभववाद को विश्वास करुथिले एवं तांकर इंडक्शन थ्योरी किबळी भाबरे बहुत परिमाण रे प्रभावित करथिला। तेणु बेकनकर वैज्ञानिक पद्धति स्पिनोजा को अनुप्राणित करथिला। से निजे जेहेतु जणे वैज्ञानिक थिले तेणु सेही समय बा तत्कालीन वैज्ञानिक आविष्कार मानक प्रति से ओजाग अनुधान करुथिले बा देउथिले। तेणु पुनर्जागरण जुगर विज्ञान प्रधान मनोवृत्ति तांको दर्शन को विशेष भाव रे प्रभावित करथिला। तांको समसामयिक विज्ञानर मौलिक समस्या गुड़िक विषय रे से संपूर्ण रूपे अवगत थिले एवं सचेतन थिले। तेणु तांको दर्शन पृष्ठारे एही समस्या गुड़िकर समाधान बहुत परिमाण रे उन्मोचित होई अछि बा रिफ्लेक्ट होईछि। तृतीय उत्स होची तांको दर्शनर डेकार्ड कर फिलोसफी जमिति मु कहली स्पिनोजा को दर्शनर तृतीय मुख्य उत्स होची डेकार्ड को दर्शन। तेणु दी जण जाक स्पिनोजा और डेकार्ड दुई जण जाक तर्क बुद्धिवादी परंपरार दुई जण विशिष्ट प्रतिनिधि बा दे आर रैशनलिस्ट।
ସ୍ପିନୋଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଡେକାର୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବହୁତ ଦାର୍ଶନିକ ତାଙ୍କୁ ଡେକାର୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଡେକାର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନସଲ୍ଭଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ବା ଅସୀମାଂସିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଲାଗି ସ୍ପିନୋଜା ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଚତୁର୍ଥ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ସ୍ପିନୋଜାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଭା। ତେଣୁ ଏହି ଚାରୋଟି ପିଲରକୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଉତ୍ସ ବୋଲି ଆମେ ବିବେଚନା କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମେ ଡେକାର୍ଟଙ୍କର ପଦ୍ଧତି ଦେଖିଥିଲେ, ସାର୍ବଭୌମିକ ଡାଉଟ୍ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡାଉଟ୍ କୋଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ଡେକାର୍ଟଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପିନୋଜାଙ୍କର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ପଦ୍ଧତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଯୁଗର ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁନର୍ଜାଗରଣ ସମୟରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା, ନୂଆ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବେକାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡେକାର୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ପଦ୍ଧତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥିଲେ। ବେକନଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭବ ପରକ ଆରୋହାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି। ଡେକାର୍ଟ ଓ ସ୍ପିନୋଜାଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ପ୍ରାଗ୍ନୁଭବିକ ଅବରୋହାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ବେକନଙ୍କର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଡିଡକ୍ସନ ଯେଉଁଟାକି ରାସନାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଡେକାର୍ଟ ଆଉ ସ୍ପିନୋଜା। ତେଣୁ ଯାହା ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ତାହା ବେକନଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣୀୟ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନୁଭବ ସାପେକ୍ଷ ଆରୋହ ମାର୍ଗ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅନୁଭବ ନିରପେକ୍ଷ ଅବରୋହ ମାର୍ଗ। ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗଟି ଅନୁଭବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଏମ୍ପିରିସିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାର୍ଗଟି ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍କୃତ। ତେଣୁ ଅବରୋହାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତି ବା ଜ୍ୟାମିତିକ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଗଣିତରେ ଓ ଜ୍ୟାମିତିରେ, ବିଶେଷ କରି ଜ୍ୟାମିତିରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସୃତ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟାମିତିରେ ୟୁକ୍ଲିଡ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ୟୁକ୍ଲିଡିୟସ୍ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ କରାଯାଏ। ଗଣିତରେ ପ୍ରାୟୋଗିକ ସଫଳତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ମେଥଡକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ମାନେ ଗଣିତର ପଦ୍ଧତିକୁ ଗଣିତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ନିଶ୍ଚିତତା ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ବା ସର୍ଟେନିଟି ଆଣ୍ଡ ନେସେସରି ଏବଂ ସାର୍ବକତା ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ହେଉଛି ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ନିଜସ୍ୱ ଲକ୍ଷଣ। କ'ଣ କ'ଣ ନିଜସ୍ୱ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା? ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି, ନେସେସରି ବା ସର୍ଟେନିଟି ହେଉଛି ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ନିଜସ୍ୱ ଲକ୍ଷଣ। ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣାନ୍ୱିତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଲାଗି ଯୁକ୍ତିବୁଦ୍ଧି ମାନେ ସାର୍ବିକ ଗଣିତର ସୂତ୍ରପାତ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସର୍ଟେନିଟିକୁ କ୍ଲେମ କରିପାରିବା ବା ନେସେସିଟିକୁ କ୍ଲେମ କରିପାରିବା ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟିକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ସେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ମାନେ ଏଇ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଥ୍ରୁରେ ବା ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଉ ଜିଓମେଟ୍ରିରେ ଆଡପ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଡିସିପ୍ଲିନ ମାନଙ୍କରେ ବି ଆଡପ୍ଟ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯାହା ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତହିଁରେ ଆଉ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ କିମ୍ବା ସଂଶୟର ଅବକାଶ ରହୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ପିନୋଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିପାଦନକ୍ଷମ ଏବଂ ପ୍ରତିପାଦିତ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତି ହିଁ ଦାର୍ଶନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସମୁଚିତ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ସ୍ପିନୋଜାଙ୍କ ପଦ୍ଧତିରେ ଦେଖିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏଇ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଟା ଗଣିତ ଏବଂ ଜିଓମେଟ୍ରିରେ
ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଜ ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିବାଦୀମାନେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଟଳ ଆସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ବା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ବୁଦ୍ଧିର ଅଗମ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବସ୍ତୁଗତ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ। ସ୍ପିନୋଜା ଏହି ପରମ୍ପରାର ଜଣେ ଅନୁମୋଦକ। ସ୍ପିନୋଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ନିଶ୍ଚିତତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବସ୍ତୁଗତ ଜ୍ଞାନର ନିଶ୍ଚିତତା। ସେ ଡେକାର୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ପରିସ୍ଫୁଟ। ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ ହେଇଥିବ ବା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଏବଂ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ଯାହା ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିହେବ ତାହା ସତ୍ୟ ଓ ତାହାର ବସ୍ତୁଗତ ନିଶ୍ଚିତତା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପିନୋଜା ଡେକାର୍ଟଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ଦ୍ୱାରା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶମାନ ତଥ୍ୟ। ଆଲୋକ ଯେପରି ନିଜକୁ ତେଣୁ ଏଠି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଟ୍ରୁଥ୍ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଏଭିଡେଣ୍ଟ। ଆକୁ ଇଏ କୌଣସି ସିମ୍ବଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟତା ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କେବଳ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଆମ ପାଇଁ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଏକ ମାର୍ଗ, ଯେଉଁ ମାର୍ଗକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥାଉ। ସେଇ ମାର୍ଗ ବା ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଜ୍ୟାମିତିର ପଦ୍ଧତି ବା ଗଣିତର ପଦ୍ଧତି। ସ୍ପିନୋଜା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଏକ ସୁସଂଲଗ୍ନ ସଂହତି, ଯାହାର ସହିତ ଅବିଚ୍ଛେଦ ନ୍ୟାୟସମ୍ମତ ଢଙ୍ଗରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସମୁଦାୟ ସତ୍ତାରୁ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଅବରୋହ କ୍ରମରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିହେବ। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସଂହତି ଏବଂ ବସ୍ତୁ ସଂହତି ସମାନ୍ତରାଳ ବା ପାରାଲେଲ। ତେଣୁ ଅବରୋହ କ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସଂହତିରୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆମେ ବସ୍ତୁ ସଂହତିଗତ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିପାରିବୁ। ସ୍ପିନୋଜା ତାଙ୍କର ଏହି ଦୁଇ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ପରମ୍ପରାର ଦୁଇ ମୌଳିକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏବଂ ଜ୍ୟାମିତିକ ଅଥବା ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତିର ଦୁଇଟି ମୂଳ ସ୍ତମ୍ଭ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଉପରେ ସେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର ଉପଲକ୍ଷଣମାନ କଠୋର ଜ୍ୟାମିତିକ ନିୟମରେ ତ୍ରିଭୁଜରୁ ଅନୁସୃତ ହେଲା ପରି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଅନୁସୃତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ହିଁ ସମୁଦାୟ ସତ୍ତା, ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ଆଦି କାରଣ, ସର୍ବକାରଣର କାରଣ, ସ୍ୱକାରଣ ବା ସେ ନିଜେ ନିଜର କାରଣ ବା ଇଂରାଜୀରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫ କଜ୍ଡ ବା କଜାସୁଇ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂଭୂ ସ୍ୱପ୍ରକାଶ। ସେ ଅନାଦି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଅପରିସୀମ। ତାଙ୍କ ସତ୍ତା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୟ ସହିତ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ବ୍ରୁନୋ କହିଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି। ଡେକାର୍ଟ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଆମେ ଯେଉଁଟା ପଢୁଥିଲେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ସୁପ୍ରିମ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। ସ୍ପିନୋଜା କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର
से प्रकृति और से ही परम द्रव्य। डेकार्ट घोषणा करथिले जे परिपूर्ण सत्ता बा ईश्वर प्रत्यय होउछि एक सहजात प्रत्यय बा इनेट आइडिया। तेणु ताहार सत्यता अनिस अन 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 अनिस सॉरी ताहार सत्यता को आमे डिनाय करि परिबा नाही। स्पिनोजा एही स्वतः सिद्ध सहजात प्रत्यय को तांको दर्शनर प्रथम स्वीकार्य बोली ग्रहण करिथिले। स्पिनोजा को मतरे स्वर्ग सृष्ट वस्तु मानकरू प्रचलित दर्शनर आरंभ मन को मूल करी डेकार्ट दर्शनर आरंभ करिसंती। मु ईश्वरंक ठारो आरंभ करिछि। तेणु ईश्वर प्रत्यय को मूलभूत भित्ति करी गृहीत पद करी स्वतः सिद्ध मौलिक हेतुवाक्य करी स्पिनोजांक अवरोह मार्गी दर्शन विस्तार लाभ करिछि। स्पिनोजांकर दर्शन एक साधारण अर्थरे अवरोहात्मक संगति नुहे, यह ईश्वरंक स्वरूपगत और प्रकृतिगत अवरोहात्मक संगति को उद्घाटन करिअछि। यह केवल आकारनिष्ठ न्यायसम्मत संगति नुहे, यह एक वस्तुपरक तात्विक संगति। स्पिनोजांक न्याय होछि तात्विक न्याय। तेणु ईश्वर प्रत्यय को स्वीकार्य रूपे ग्रहण करी जामितिक ढंगरे तहिरु उपपाद्य और उपपाद्यरु अनुसिद्धांत मान निष्पन्न करा जाइछि। प्रथमे केतेक प्रत्ययर संज्ञा निरूपण करा जाय तहिरु अवरोह तर्क नियम अनुसार सिद्धांत बा अनुसिद्धांत मान वर्णित होइछि। स्पिनोजांकर जो ग्रंथ एथिकार यह ही हेउछि एक धारे रचना शैली और तत्व प्रतिपादक पद्धति। वर्तमान आमे आलोचना करिबा स्पिनोजांकर मत बा स्पिनोजांकर द्रव्य मीमांसा कौन। आमे डेकार्ट रे देखिथिले द्रव्य विषय रे आलोचना को डेकार्ट करथिले जे दी प्रकार द्रव्य कथा से कहिथिले। एब्सोल्यूट सब्सटेंस रिलेटिव सब्सटेंस कथा कहिथिले। रिलेटिव सब्सटेंस गुडा कहूची माइंड और बॉडी जोड़ा को कि एब्सोल्यूट सब्सटेंस गॉड ऊपर डिपेंड करती, किंतु सब्सटेंस रो मूल डेफिनेशन बा द्रव्य रो मूल तथ्य कौन थिला जे कि निजर अस्तित्व पाई अन्य कहार अस्तित्व ऊपर निर्भर करे नाही। तो स्पिनोजांकर दृष्टि रे तत्व होउची दुईविध। प्रथमटी हेउची स्वाधीन स्वतंत्र और अनपेक्ष। स्वाधीन स्वतंत्र और अनपेक्ष। द्वितीयटी होउची पराधीन परतंत्र और सापेक्ष। तांको दार्शनिक परिभाषा रे प्रथमटी होउची द्रव्य एवं द्वितीयटी होउची प्रकार। तेणु एठी भी आमे दुई प्रकार आलोचना दुई प्रकार मत स्पिनोजांक दर्शन रे देखि परिबा। जेमि कि प्रथमटी होउची तांकर स्वाधीन स्वतंत्र और अनपेक्ष और द्वितीयटी होउची पराधीन परतंत्र और सापेक्ष। तेणु तांको दार्शनिक रे तांको दर्शन रे बा तांको दार्शनिक परिभाषा रे प्रथमटी होउची द्रव्य एवं द्वितीयटी होउची प्रकार। द्रव्य और प्रकार एही भेद हेउची तांको दर्शन रो एक मौलिक और प्रधान भेद। से तत्व दर्शन हो कि ज्ञान मीमांसा हो कि आचार दर्शन हो, सर्वत्र एही भेद प्राधान्य स्वीकृत होई अछि।
ଡେକାର୍ଟ ତାଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ମୀମାଂସାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇବିଧ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅବତାରଣା କରିଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅସ୍ପୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯାହା ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି। ଅସ୍ପୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗଡ, ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସାପେକ୍ଷ, ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଅନପେକ୍ଷ। ଡେକାର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଗଡ ବା ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେହି ଅସୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ ବା ସ୍ୱ କାରଣ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ ଲାଗି ଡେକାର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଯୁକ୍ତିଟି ହେଲା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟୟ ସବୁଠାରୁ ନିର୍ମଳ ଓ ପରିସ୍ଫୁଟ। ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରି ସ୍ପିନୋଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଓ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶମାନ ତତ୍ତ୍ୱ। ତା ଅର୍ଥ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ କଜ୍ଡ, ଇଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ। ଆର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଇଏ ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ଲାଗି କିମ୍ବା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଲାଗି ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖେ ନାହିଁ। ତାହା ନିଜ ସତ୍ତାରେ ଆଧାରିତ। ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଜ ସତ୍ତାରେ ଆଧାରିତ। ତେଣୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଅନପେକ୍ଷ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିୟମିତ ଓ ଚାଳିତ, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ। ସ୍ପିନୋଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରେରକ ଶକ୍ତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କାମ୍ୟ ବସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ଏଠି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକାରିତା ନୁହେଁ। ସ୍ପିନୋଜାଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକାରିତା ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ନିଜର ଯାହା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ୱଭାବ ତାହା ଅନୁରୂପ କ୍ରିୟା ହିଁ ସ୍ୱଧର୍ମ ଓ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବହିର୍ପ୍ରଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ଯେ ବହିରଙ୍ଗ ରୂପ ଭୟ ବା ଉତ୍କୋଚ ବଶରୁ କର୍ମ କରେ ସେ ହେଉଛି ପରାଧୀନ, ଅସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ୱଭାବହୀନ ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ୱଭାବ, ସ୍ୱଧର୍ମ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକ ସୂତ୍ରରେ ଗ୍ରଥିତ। ତେଣୁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭାବକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଓ ବିଶ୍ୱର ମୂଳ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶବିଶେଷ ଓ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରକାରକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ସ୍ପିନୋଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ପତନ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ନିହିତ। ତେଣୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଦତ୍ତର ସଂଜ୍ଞାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସ୍ପିନୋଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି, ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ସ୍ୱପ୍ରତିଷ୍ଠ ଓ ସ୍ୱପ୍ରକାଶ। ତାହା ସ୍ୱରୂପତଃ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ବା ନିଜର ନିଜେ କାରଣ। ତାହା ସ୍ୱସ୍ତା। ଏ ସତ୍ତା ଏକରୁ ଅଧିକ ହୋଇ ନପାରେ, କାରଣ ଏକାଧିକ ସତ୍ତା ପରସ୍ପରକୁ ସୀମିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ୍ତା କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ, ଦ୍ରବ୍ୟ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ, ଏକରୁ ଅନେକ ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ଏକରୁ ଅନେକ ହେଲେ ସେଲ୍ଫ କଜ୍ଡ ବୋଲି କେମିତି କହିବା? ତେଣୁ ଏକରୁ ଅନେକ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହବ ଯେ ଏକାଧିକ ସତ୍ତା ପରସ୍ପରକୁ ଲିମିଟ କରିବେ, ପରସ୍ପରକୁ ସୀମିତ କରିବେ। ତେଣୁ ଯାହା ସୀମିତ
ଯାହା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଭାବବାଚୀ। ସକଳ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ହେଉଛି ଅଭାବ ବ୍ୟଞ୍ଜକ। ତେଣୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ରୂପ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହା ଅନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରୂପ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଅଭାବବାଚୀ। ସକଳ ପ୍ରକାର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ଅଭାବ ମୁକ୍ତ ପରମ ଭାବ ପଦାର୍ଥ। ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ସଦର୍ଥକ ବା ପିଓର ଆଫର୍ମେସନ୍। ଯାହା ଶୁଦ୍ଧ ସଦର୍ଥକ ତାହା ହେଉଛି ଅନବଚ୍ଛିନ୍ନ ବା ଇନଡିଟରମିନେଟ। ସସୀମ ବସ୍ତୁ ଅଭାବବାଚୀ ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଅସୀମ ବସ୍ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବବାଚୀ ଓ ଅନବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ତେଣୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସସୀମ ବସ୍ତୁ ହିସାବରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ସ୍ପିନୋଜା ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣମାନ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ସ୍ଥିତି ଅଛି ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟତ ସ୍ଥିତି ଅନିସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ସ୍ଥିତି ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥିତିର ଆଧାରିତ। ସ୍ଥିତି ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥିତିର ଆଧାରିତ। ସସୀମ ସ୍ଥିତି ଅସୀମ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସସୀମ ଓ ସାପେକ୍ଷ ଯଦି ସ୍ଥିତିବାନ ତେବେ ଅସୀମ ଓ ଅନପେକ୍ଷ ନିୟତ ରୂପେ ସ୍ଥିତିବାନ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟତ ସ୍ଥିତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପିନୋଜା ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ କରିଥିଲେ। ସ୍ପିନୋଜାଙ୍କ ମତରେ ବିଶ୍ୱ ଓ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ପିନୋଜା କୁହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିବାଦୀମାନେ ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିବାଦୀମାନଙ୍କ ପରି ସ୍ପିନୋଜା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସହେତୁକ। ପ୍ରତ୍ୟେକର ହେତୁ ବା କାରଣ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏକୁ କହନ୍ତି କଜାଲ ଥିଓରି ବୋଲି। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାଜ୍ ଏ କଜ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ତାହାର କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ସହିତ ନିୟତ ବା କୌଣସି କାରଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରେ ଆକସ୍ମିକତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଆକସ୍ମିକ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାହା ଯଥାର୍ଥରେ ସକାରଣ ଓ ତାହା ନିଜର କାରଣ ସହିତ ନିୟତ ନିୟମରେ ସମ୍ପର୍କିତ। ତେଣୁ ସକଳ ଅନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଭାବତଃ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ନିୟତ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ନିୟତ ସମ୍ପର୍କ ମାନଙ୍କର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଆମେ ଏହି କଜାଲ ଲିଙ୍କକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ତାହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ସହିତ ଏହି ନିୟମରେ ସଂଲଗ୍ନ। ଗୋଟିକରୁ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟାୟାନୁକୂଳ ଅନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ବହିର୍ପ୍ରକୃତିରେ ହେଉ ବା ଅନ୍ତଃପ୍ରକୃତିରେ ହେଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲିଜିମକୁ ସ୍ପିନୋଜା ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ବା ଯଦୃଚ୍ଛବାଦକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଇଫେକ୍ଟଟାର କଜ୍ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ନୁହଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲିଜିମକୁ ସେ କଠୋର ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସେ
अज्ञान प्रसूत क्रिया बोली उपेक्षा करुथिले। स्पिनोजांक पाई ए विश्व प्रकृतिर अंत बहिराज्य होउची एक आदर्श प्रसंग क्षेत्र जहिरे अप्रासंगिकतार स्थान नाही, जहिरे प्रत्येक स्पंदन और स्फुलिंग अर्थवाची प्रसंगविध ओ तत्वानुमोदित अटे। अंतराज्य आमर जो इंटरनल वर्ल्ड अच्छी विवेक और बहिराज्य एक्सटर्नल वर्ल्ड रे विज्ञान यही प्रसंग क्षेत्र स्वरूपर अभिव्यक्ति मात्र। तेणु कार्यकारणवाद सार्विक प्रयोग को स्वीकार कले स्पिनोजांकर बलिष्ठ विचारधारार आमे उपलब्धि करि परिबा। वर्तमान आमे आलोचना करिबा तांकर पर्याय मीमांसा। ईश्वर निजर स्वप्रतिष्ठित और स्वप्रकाशित नियम स्थिति रे वर्तमान एवं विश्वर प्रत्येक वस्तु सही अद्वितीय ईश्वरंक स्वभाव और प्रकृति जामितिक नियम रे निस्सारित होइछन्ति। यह हैला स्पिनोजांकर द्रव्य मीमांसा। तर स्वीकार्य गुड़िक मध्यरु उपपाद्य मान ओ उपपाद्य गुड़िक मध्यरु अनुसिद्धांत मान अवरोह न्यायक्रमे निष्पन्न हेला परे द्रव्यर प्रकृति ए जगतर जावतीय वस्तु अनुसृत होइछि। तेणु द्रव्य बा ईश्वर स्वभावर आलोचना करी विश्लेषण करी स्पिनोजा तांको द्रव्य मीमांसा बा थ्योरी ऑफ सब्सटेंस रो अवतारणा करिसथि। तेणु द्रव्य होउछि धर्मी और पर्याय गुड़िक हेले से द्रव्यर धर्म। द्रव्य होउछि धर्मी एवं पर्याय गुड़िक होउछि से द्रव्यर धर्म। द्रव्य होउछि असंख्य असीम और अपरिमेय पर्याय गुड़िकर आधार और अधिष्ठान। तेणु पर्याय को बा पर्याय गुड़िकु द्रव्यर विपुल विभूति बोली कहा जाई पारे। तेणु एई पर्याय गुड़िकर संख्या होउछि असंख्य। द्रव्य स्वभावर प्रकाशक हेउथिबारु प्रत्येक पर्याय ता निज स्वभाव रे असीम। तेणु असंख्य पर्याय गुड़िक निज निज स्वभाव अनुकूल सरणी रे असीम और अपरिमेय। स्पिनोजा कहती पर्याय गुड़िक असंख्य हेले हैं मानव बुद्धि रे केवल मात्र दुईटी पर्याय को उपलब्धि करा जाई थाए। से होची तमरा भावना थॉट एवं विस्तृति बा एक्सटेंशन। डेकार्टकर दर्शन रे दुईटी जाक होची सृष्ट द्रव्य। स्पिनोजांक दर्शन रे द्रव्यर दुईटी ये हेले पर्याय भाव रे गृहीत। सो अवरोह क्रम रे स्पिनोजा एही दुई पर्याय को द्रव्यरु निष्पन्न कराई पारी नाहांती। तेणु एठी आमे कहि परिबा जे तांकर जामितिक पद्धति सफलता भाव रे एठी से इम्प्लीमेंट करी पारी नाहांती। तर पर्यायर संज्ञा निरूपण करी स्पिनोजा कहिचंती द्रव्यर सत्तागत निर्यास बोली जहाकू आम बुद्धि संदर्शन करे ताहा हेउची पर्याय। कौन कहिले द्रव्यर स्वभागत सत्तागत निर्यास बोली जहाकू आम बुद्धि संदर्शन करे ताहा हेउची पर्याय। स्पिनोजांग प्रदत्त एही संज्ञा आपाततः एकार्थबोधक हेउथिले है प्रकृत पक्षे यह द्विविध वाक्य को अंगीकार करियछि। तेणु एठी आमे देखिले
जे को भली भावरे स्पिनोजा ए थॉट आउ एक्सटेंशन को बुझाई छंती। तेणु स्पिनोजा समग्र दर्शन को अनुधान कले पर्याय गुड़िकर ज्ञानाश्रयी व्याख्या व्याख्या अपेक्षा सत्ताश्रयी व्याख्या अधिक ग्रहणीय बोली मन हुए। ज्ञानाश्रयी व्याख्या को ग्रहण कले ईश्वरंकर अलिखितता सुरक्षित हुए सत, मात्र ता सांगे समग्र विश्व को माया बोली घोषणा करने को पड़े। मायावाद किंबा अध्यास विचार अथवा संज्ञान मीमांसार स्पष्ट रूपे देखा मिले ना। तेणु स्पिनोजा को आमे मायावादर प्रतिपादक बोली कहि परिबा नाही। द्वितीय विषय होउछि जे मायावादर स्पिनोजांकर बुद्धिवादी भावना बा थॉट और तत्व रियलिटी मध्यरे अविरोध संपर्क स्वीकार करा जाउथिला बेले मायावादर प्रतिष्ठा हवा संभव नुहे। तेणु स्पिनोजा जने बुद्धिवादी होई पारंती किंतु से जने मायावादी नुहे। तेणु पर्यायर ज्ञानाश्रयी वाक्य को स्पिनोजा मूल लक्ष्यगत वाक्य बोली आमे ग्रहण करि परिबा नाही। तो पर्याय गुड़िक होउची द्रव्य स्वरूपर प्रकाशक, से गुड़िक द्रव्यर निजस्व लक्षण। पर्याय गुड़िक सत् और वास्तव, द्रव्य जो भाव सत् पर्याय से भाव सत्। यह निसंदेह कह जाई पारे जे सत्ताश्रयी व्याख्या होउची स्पिनोजांकर दर्शनर अनुकूल व्याख्या। स्पिनोजा तांको ज्यामितिक पद्धति प्रयोग कला बेले पर्यायर एक निर्दोष संज्ञा निरूपण करि पारि नाहंती। तेणु ये होउची तांकर पर्याय मीमांसा। वर्तमान आमे आलोचना करिबा तांकर प्रकार मीमांसा कोन। ससीम, सापेक्ष, परतंत्र, अपूर्ण वस्तु गुड़ी को स्पिनोजा प्रकार बोली कहिसंती। ससीम हेथिबो, सापेक्ष हेथिबो, परतंत्र हेथिबो, अपूर्ण हेथिबो, सेही वस्तु गुड़ी को स्पिनोजा प्रकार बोली कहिसंती। से गुड़िक स्व प्रकृत रे द्रव्याश्रयी और द्रव्यर परिणाम। ये जो ये प्रकार गुड़िक द्रव्यर द्रव्य उपर निर्भर, द्रव्य नहीं तो प्रकार नहीं। तेणु प्रकार संज्ञा निरूपण करी स्पिनोजा कौन मत देइछंती, से कहिले जे प्रकार बोली कहिले मु बुझे जे ताहा हेउची द्रव्यर परिणाम किंबा ताहा जहा परतंत्र भावरे अवस्थान करे एवं परतंत्र भावरे अवधारित हुए। निजर स्थिति लगी और निजर प्रकाश लगी जहा अन्य स्थिति और अन्य प्रकाशर अपेक्षा रखे ताहा हेउची प्रभाव। द्रव्य होउची स्वतंत्र और स्वस्थ प्रकार होउची द्रव्य होउची स्वतंत्र और स्वस्थ प्रकार हेउची परतंत्र और परस्थ। द्रव्यर अति गंभीर सत्य को एही प्रकार गुड़िक अद्भुत अनुसृत और रूपायित होइछंती। स्पिनोजांकर घोषित प्रसिद्ध विधि हैला सकल अविच्छिन्नता हेउची अभाववाच, किंतु सर्वतो भावे अवच्छिन्न एही प्रकार गुड़िकु संपूर्ण रूपे सत्ताशून्य अभाव पदार्थ बोली कुहा जाई न पारे। कारण एही प्रकार गुड़िक जेते परिमाण रे अविच्छिन्न हेले हैं मूलतः से गुड़िक द्रव्याश्रयी एवं द्रव्य स्वरूपगत उपादान अद्भुत उद्भूत और तहिरे ही स्थित। द्रव्य होउची परिपूर्ण भावात्मक सत्ता। तेणु प्रकार गुड़िक होउचंती सही परिपूर्ण भावात्मक सत्तार अविच्छिन्न रूपांतर। तेणु प्रकार को
आंशिक अभावात्मक वस्तु बोली कुहाଯାଇ पारे। प्रत्येक प्रकारर अविच्छिन्नता मध्यरे द्रव्यर भावात्मकता मूल उपादान रूपे निहित रही था। तेणु व्यक्ति हो अथवा वस्तु हो समस्त विश्वर समस्त ससीम पदार्थ स्वरूपतः आंशिक भावात्मक और आंशिक अभावात्मक अटे। तेणु विश्वर समस्त वस्तु जेते ससीम और परतंत्र हेले हैं आंशिक भावरे द्रव्यात्मक तेणु आंशिक भावरे भाव पदार्थ सेगुड़िक निज आंशिक स्वभाव बा आंशिक द्रव्य भावरे प्रतिष्ठित आत्मनिरीक्षण आत्मनिर्वाह लगी प्रचेष्टा एवं स्वाधीनता लगी प्रत्येक प्रकार द्रव्यात्मक संकेत मिले। तेणु द्रव्य पर्याय प्रकारगत संहति विच्छिन्न हेले प्रकार निजर शाश्वत स्वभाव च्युत होई सत्ता शून्य और संपूर्ण अभावात्मक हो जाए। तेणु द्रव्य पर्याय प्रकारगत संहति रे स्वशस्ति निरूपण करिबा हेउची मानवर प्रथम कर्तव्य। जेमिति आमे ऑलरेडी डिस्कस कले द्रव्य होची असीम एवं पर्याय होची असीम। एही असीमता रो ही ससीम वस्तु गुड़िकर उद्भव। असीम पर्याय और ससीम प्रकार मध्यरे विद्यमान विभेदक विशाल गहर को अतिम करिबा पाए स्पिनोजा असीम प्रकार बा इनफिनाइट मोड्स विषय रे कहिसंती। तेणु द्विविध पर्याय अनुरूप होई द्विविध असीम प्रकार विद्यमान सेगुड़िक एक आधार रे असीम और ससीम गोटिए होची विस्तृतिगत असीम प्रकार अन्यटी होची भावनागत असीम प्रकार होइथिबारु एगुड़िकर ससीम प्रकार गुड़िक सह समधर्मी असीम होइथिबारु असीम पर्याय मानक सहित एमाने समधर्मी। तेणु पर्याय और प्रकार मानक मध्यरे विद्यमान क्रम्य भेद को उल्लंघन करिबा लागि एही असीम प्रकार द्वय होउचंती सेतु स्वरूप। विस्तृतिगत असीम प्रकार हेउची निश्चलता और गति जेमति कि रेस्ट एंड मोशन। भावनागत असीम प्रकार हेउचंती ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति बा अंडरस्टैंडिंग एंड विल। विस्तृति पर्यायगत सकल वस्तु को स्वरूपतः निश्चलता और गति संपन्न बोली स्पिनोजा स्वीकार करिसंती। सक्रियता हेउची ईश्वरंकर स्वरूप। ईश्वरंक सक्रियता को अस्वीकार करिबा अर्थ ईश्वरंक स्थिति को ही अस्वीकार करिबा। ईश्वर होउचंती ए विश्व प्रकृतिर अंतर्निहित कारण। तेणु विश्व प्रकृतिर प्रत्येक वस्तु सक्रिय और गति संपन्न अटे। जड़ हेउची गति संपन्न सक्रिय सत्ता। डेकार्ट मतरे जड़ होउची अचेष्ट और अचल ताहाकु सक्रिय करिया पई हमर बहिर्प्रभाव रा आवश्यकता पड़े बा बहिस्थ सत्तारु गतिर संचार करिबाकु पड़े। किंतु स्पिनोजांक मतरे जड़ होउची स्वरूपतः सक्रिय और सचल गति होउची जड़र अंतस्तः शक्ति। ये होउची दि जनकर मत। भावना पर्यायगत समस्त प्रकार को स्वरूपतः ज्ञात शक्ति और इच्छा शक्ति समन्वित बोली स्पिनोजा स्वीकार करुछंती। ईश्वरंक सत्तारे ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति एक एवं अभिन्न।
ईश्वरଙ୍କ ज्ञान और ईश्वरଙ୍କ इच्छा परस्पर ठारू भिन्न नुहे। एहार अर्थ होउची तद्भुत ज्ञान और इच्छा एकात्म होई प्रकाशित हुअन्ति। एही विविध असीम प्रकारु सकल ससीम पदार्थ गुड़िकर उद्भव। त्रिभुजरु जेपरि ताहार उपलक्षण मान नित्य निष्पन्न होई रहिचंती, ईश्वरଙ୍କ सत्तारु सकल ससीम पदार्थ गुड़िक सेहीपरि नित्य निष्पन्न होई रहिचंती। ईश्वर सत्तार उपलक्षण होई ए विश्व प्रकृतिर प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु विद्यमान। आम्भे माने अखंड विश्व प्रकृति को समुदाय भावरे आकलन करि पारुनाहु बोली घटना मान आम्भकु काल और अनुक्रम रे उदय अस्त हेला परि दिसंती। ताहाकु आम्भे माने वस्तुर प्रकृति बा उत्पत्ति और विनाश बोली मानि नै थाउ बा अभिहित करू। किंतु यथार्थ पक्षरे प्रत्येक पदार्थ ईश्वरंकर शाश्वत सत्तारु गाणितिक नियम श्रृंखला रे नित्य निष्पन्न होई रहियछथि। ईश्वरंक सत्तारे अवलक्षण होई ए विश्व प्रकृतिर प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु विद्यमान। तेणु आम्भे माने एही अखंड विश्व प्रकृति को समुदाय भावरे आकलन करि पारु नाहु बोली घटना मान आमको कालसह बा क्रमशः तेणु आम वस्तुर उत्पत्ति माने घटना मान आमको काल अनुक्रम उदय किंबा अस्त हेला परि दिसंती। ताहाकु आम्भे वस्तुर उत्पत्ति बिगिनिंग और एंड बोली धरि थाउ। किंतु यथार्थ पक्षरे प्रत्येक पदार्थ ईश्वरंक शाश्वत सत्तारु गाणितिक नियम श्रृंखला रे नित्य निष्पन्न होई रहियछि। एई विश्व प्रकृत हेउची सुशृंखल सुसमृद्ध महासंगति। प्रत्येक वस्तु को विश्लेषण कले देखा जिवो जे ताहा हेउची एक संगति, ताहा पुणी एक व्यापक संगतिर अंश विशेष और सही व्यापक संगति मानकर एक से पुणी आहुरी एक प्रसारसारी संगति मानकर अंतर्भूत। एही विश्व प्रकृति एक समुदाय संगति मानकर एक समुन्नित विग्रह। जमिति पिंडरु ब्रह्मांड पर्यंत समस्ते गोटे गोटे सुसंगत ब्रह्मांड। प्रत्येक पिंड हेउची गोटे बृहत्तर पिंडर बृहत्तर ब्रह्मांडर पिंड और अनेक क्षुद्रतर पिंडर ब्रह्मांड। सेही क्षुद्रतर पिंड गुड़िक पुणी अधिक क्षुद्रतर पिंड गुड़िकर ब्रह्मांड। तेणु प्रत्येक प्रकार बहुविध प्रकार द्वारा नित्य प्रभावित प्रकार गुड़िक बहुमते संलग्न तेणु बहुमते परतंत्र। पिंड गुड़िकर प्रभाव सह ब्रह्मांड गुड़िकर प्रभाव और विश्व ब्रह्मांडर प्रभाव द्वारा प्रत्येक प्रकार नियमित और नियंत्रित। ए समस्त प्रकार मूलतः द्रव्य स्वरूप निष्पन्न। तेणु द्रव्य पर्याय प्रकार संगतिर तथ्य अवगत होई गले ए समस्त प्रभाव तात्पर्य अवगति को आसी। वर्तमान जो समस्या आमे डेकार्ट कर फिलोसफी रे देखी थिले regarding your भौतिक और अभौतिक और body and the distinction between body and mind, सही भेद को नेकी आमर स्पिनोजांकर मत विषय रे आमे वर्तमान आलोचना करिबा। जेमति कि the dualism between body and mind और देह और मन। तेणु प्रकार मध्यरे मनुष्य शरीर हेउची एकतम।
ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିଣାମ ବିଶେଷ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଅନ୍ୟ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପରି ବିସ୍ତୃତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାହା ବିସ୍ତୃତି ପର୍ଯ୍ୟାୟଗତ ପ୍ରକାର। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟର ମନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଚେତନା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପରି ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିଣାମ ବିଶେଷ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭାବନା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାହା ଭାବନା ପର୍ଯ୍ୟାୟଗତ ପ୍ରକାର। ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଓ ମନ ଦୁଇ ପୃଥକ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଓ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟର ବ୍ୟାବାର୍ତ୍ତକ। ଶରୀର ଓ ମନରୁ ଦୁଇ ପୃଥକ୍ ସତ୍ତା ବୋଲି ଡେକାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ପିନୋଜାଙ୍କ ମତରେ ଶରୀର ଓ ମନ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୃଥକ୍, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ୍ ସତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ଦୁହେଁ ସମଭାବରେ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିଣାମ ବିଶେଷ। ସେହି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିସ୍ତୃତି ପର୍ଯ୍ୟାୟଗତ ପରିଣାମ ହେଉଛି ଦେହ ଏବଂ ଭାବନା ପର୍ଯ୍ୟାୟଗତ ପରିଣାମ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟର ବିସ୍ତୃତି ପର୍ଯ୍ୟାୟଗତ ପରିଣାମ ହେଉଛି ଦେହ ଏବଂ ଭାବନା ପର୍ଯ୍ୟାୟଗତ ପରିଣାମ ହେଉଛି ମନ। ତେଣୁ ଦେହ ଓ ମନ ଏକାନ୍ତ ଅଭିନ୍ନ। ଯଥାର୍ଥରେ ସେ ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି ବସ୍ତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଉଭୟ ସମଭାବରେ ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟାଶ୍ରୟୀ, ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ରୂପ ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିଣାମ। ଯାହା ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଦେହ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ମନ। ଡେକାର୍ଡଙ୍କର ଦେହ ମନ ଦ୍ୱୈତବାଦକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ସ୍ପିନୋଜା ଦେହ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ୟ କ୍ରିୟାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡେକାର୍ଡ ଏହି ଅନନ୍ୟ କ୍ରିୟାର ସମ୍ଭାବନା ଲାଗି ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ହେଁ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ପିନୋଜା ପ୍ରଥମରେ ବି ଦେହ ଓ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ୟ କ୍ରିୟା ବା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ତାକୁ ଅସମ୍ଭବ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଦେହ ଓ ମନ ସମ୍ପର୍କ ବିଚାରରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେହ ଉପରେ ମନର କିମ୍ବା ମନ ଉପରେ ଦେହର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ୍ରିୟା ଅସମ୍ଭବ, ଏହା ସ୍ପିନୋଜା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅନନ୍ୟ କ୍ରିୟା ବା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବା ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଦେହ ଓ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ୟ ସଂସର୍ଗ ନଥିଲେ ହେଁ ଦୈହିକ ଓ ମାନସିକ ରାଜ୍ୟର ସହଘଟନ ବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତି କିପରି ସମ୍ଭବ, ଏହା ସ୍ପିନୋଜାଙ୍କର ମୂଳ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ସ୍ପିନୋଜା କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦେହ, ସେହି ବସ୍ତୁ ହିଁ ମନ। ଏକ ବସ୍ତୁ ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଦ୍ୱିବିଧ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତି ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିସ୍ତୃତି ପର୍ଯ୍ୟାୟଗତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଭାବନା ପର୍ଯ୍ୟାୟଗତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସହଗଠନ ହେଉଛି ଦେହ ଓ ମନର ସହଗଠନ। ଦେହ ଓ ମନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ଦ୍ୱୈତ। ସେ ଦୁହେଁ ପୁଣି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ୍ତରାଳ। ତେଣୁ ସ୍ପିନୋଜାଙ୍କ ମତବାଦକୁ ଦେହ ଓ ମନର ଅଦ୍ୱୈତ ସମାନ୍ତରାଳ ବୋଲି ଆଖ୍ୟାତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ପିନୋଜାଙ୍କ ମତରେ ଦୈହିକ କ୍ରିୟା ଓ ବିକ୍ରିୟାର କାରଣାନୁବନ୍ଧ ମାନସିକ କ୍ରିୟା ଓ ବିକ୍ରିୟାର କାରଣାନୁବନ୍ଧ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ପକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନର ଗୋଟିଏ ଶାରୀରିକ ପକ୍ଷ ରହିଛି ବା ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଚେତନାହୀନ ଶରୀର ବା ଶରୀରହୀନ ଚେତନାର କଳ୍ପନା କରିବା ଅଯୌକ୍ତିକ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟମାନ।
प्रत्यय गुड़िकर श्रृंखला और संबंध तथा वस्तु गुड़िकर श्रृंखला और संबंध यथावेद अनुरूप अटे। तेणु प्रत्यय गुड़िकर कर्म क्रम परंपरा एवं द्रव्य गुड़िकर क्रम परंपरार न्यूनाधिक लक्ष्य करा जाए पारे नाही। तेणु अज्ञ वस्तु किंबा अवास्तव ज्ञान स्थिति असंभव। स्पिनोजांकर एही तीव्र तर्क बुद्धिवादी मीमांसार रहस्यवाद बा अज्ञ वस्तु एवं महावाद बा अवास्तव ज्ञानर अनुप्रवेश सहज नुहे। तेणु एठी कही रखुची जे स्पिनोजांक मतरे देह और मन को तत्वतः एक विचार बोली ग्रहण करा जायछि। से कहितंती देह और मन को तत्वतः एक बोली विचार कले दैहिक और मानसिक क्रिया मध्यरु कौनसी गोटिए अधिक प्राधान्य दिया जाई पारिबो नाही। फलरे मनर प्रभाव देह और देहर प्रभाव मन संचालित हेउछि बोली कुहा जाई पारिबो नाही। उभयंक पारस्परिक प्रभाव मुक्त बोली स्पिनोजा घोषणा करिसंती। तेणु से इच्छार स्वाधीनता बा फ्रीडम ऑफ विल को अस्वीकार करिसंती। प्रत्येक इच्छा प्रत्येक प्रत्यय परि भावना पर्याय कारणुबंध अंतर्गत सेही कारणुबंध पुणी विस्तृत पर्यायगत कारणानुबंधर यथावत अनुरूप। तेणु कौनसी इच्छा कॉजलेस नुह बा कारणहीन नुहे। समस्त इच्छार कारण रहिछि। तेणु इच्छार निरंकुश स्वाधीनता एक इमेजिनेशन मात्र। प्रत्येक व्यक्ति निजर स्वाधीन विचार स्वाधीन इच्छा स्वाधीन संकल्प और स्वाधीन क्रियार आस्फलन करती। स्पिनोजा कहिसंती प्रकृत पक्षरे सेमाने निज निज विचार इच्छा संकल्प और क्रिया विषय रे सचेतन अटंती किंतु से सब को निर्धारण करुथिबा कारण विषय रे संपूर्ण अज्ञ अटंती। तेणु यदि अहतुक घटना असंभव और प्रत्येक पदार्थ सकारण तेबे इच्छार स्वाधीनतार अर्थ कौन? तेणु स्पिनोजा कहिसंती जे मनुष्यर स्वाधीनता को मु तार स्वेच्छागत स्वाधीनता बोली मने नाही, जहाँ निज स्वभाव रे प्रतिष्ठित और निज स्वभाव नियत नियमगत क्रिया रे चालित ताहा ही यथार्थ भाव रे स्वाधीन। तेणु स्वाधीनतार अर्थ होछि स्वभावर अधीनता स्व अधीन। इच्छार स्वाधीनता को तेणु से एठी अस्वीकार करिथिले। कारण प्रत्येक इच्छार कौनसी ना कौनसी कारण रही। जदि कौनसी ना कौनसी कारण रही बोली आमे मानिबा बा कॉजल थ्योरी को आमे मानिबा ताहाले फ्रीडम ऑफ विल को आमे मानि परिबा नाही। तेणु आमे जहाकू स्वाधीन इच्छा बोली कहू ताहा आम शरीरर अवस्थाधीन कामना छड़ा आउ किछि नुहे। तेणु उद्देश्य कारण बा फाइनल कॉज परिहार करी पूर्वयोगी कारण गुड़िक द्वारा स्पिनोजा मनुष्यर इच्छार व्याख्या प्रकाश करियछंती। ये समस्त होउची स्पिनोजांकर समांतरलवादर न्यायकूल परिणति। तेणु एठी आमे देखिले किपरि भावरे स्पिनोजा ए डुअलिज्म को अवॉइड करिसंती एवं किपरि भावरे से फ्रीडम ऑफ विल को मध्य रिजेक्ट करिसंती। बर्तमान हमर आगामी क्लास रे आमे लाइबनिज का मत जे कि स्पिनोजा और डेकार्ट को भली
जड़े प्रसिद्ध युक्तिवादी थिले तांकर दर्शन आमे डिस्कशन करिबा।